我有一个苹果，我有一个苹果。আমার একটি আপেল আছে। I have an apple。他有很多朋友，他有很多朋友。তার অনেক বন্ধু আছে। He has many friends。这里有很多人，这里有很多人。এখানে অনেক মানুষ আছে। There are many people here。我家有5口人，我家有5口人。আমার পরিবারে 5 জন আছে। There are 5 people in my family。你有时间吗？你有时间吗？তোমার কি সময় আছে? Do you have time? 桌子上有书，桌子上有书。টেবিলের উপরে বই আছে। There are books on the table。我有一个弟弟，我有一个弟弟。আমার একটি ছোট ভাই আছে। I have a younger brother。前面有商店，前面有商店。সামনে দোকান আছে। There is a shop in the front。我没有钱，我没有钱。আমার টাকা নেই। I don't have money。今天有课吗？今天有课吗？আজকে ক্লাস আছে? Is there class today?